Magandang araw guys. Hello guys. Magluluto naman tayo ng simpleng pansit guys. Ito ang mga ingredients. Karne, sibuyas na may dahon na hiniwa ng pinong-pino at saka bell pepper, onion, garlic, and the stalk of onion leaves, and seasoning, and the pansit. Yan guys. And the soy sauce. And the oil. And the water. Yan na guys, magluluto na tayo. Yan, kumukulo na ang mantika guys. Iligisa na natin yung bawang, sibuyas, at saka sili na pula, bell pepper. Yan. Isusunod na natin ang guys, karne. Mekos na yan guys. Mekos. Lagyan na natin ng tubig guys. Mekos ng kaunti guys. Takpan natin guys. Na guys, kumulo na. Isusunod na natin yung pansit. Yan. Pansit guys, pansit. Mekos natin guys. Mekos na yan. Yan. Mekos na yan guys. Isusunod na natin guys ang dahon na sibuyas. Sibuyas na may dahon. Ganyan ako magluto guys. Oh my god. Susunod naman natin ang seasoning. Seasoning yan guys. Sekretong seasoning guys. At saka isusunod natin ang toyo. Kunti lang. Mekos na naman guys. Mekos guys. Ayan guys, luto na siya guys. Ihain na natin guys. Yan. Ihain na natin sa ating magic plate. Ang usok guys. Hindi makita. Ihain na natin ta. Yan guys.